हामग्राय नायकल बदलबाय संसारजा म बोराखा PSC नक कचामो ड्रग्स एडिक्टेड शिकला रत्नो और रिहेबिलिटेशन एंजिया खाइबा काउंसलिंग खानारी जे नक कथा तिनी दगलाम फियोग रुमानी मो पांडानी पांडावा मंजकनाय एडिसी हाफांनि साखाम एग्जीक्यूटिव मेंबर बरमगोनां कमल कलई ते खरकसा सिनि सिकला बेदेक थों बेदेकनि एग्जीक्यूटिव मेंबर बरमगोनां मिस्टर सुएल Tinaro social workers Tako Anthony de Borma Tako Ronji de Borma senior citizen Gorboniko Khoroksa Indian Administrative Service Administration IS retired mani jaknai ang ব্যক্তিগতভাবে ওবনো খুব গভীর শ্রদ্ধা খালায়ো ডাকতর বিজয় দেব বর্মা जों যখন উমাকান্ত বর্তিমুয় ক্লাস 6 আফুরু বড় ক্লাস 11 ফাইনাল পরীক্ষা রই নখরি থাম বেলা বেলাকে হামবাই মাইয়া ফরো তাই আদার্স और आं जतने खरसा खरसा बुमं सालिया सोशल वर्कर्स सबनो और कुथुमै थांनाय ताखु काहाम बुखु काहाम जत गार्जेन आरक्षा दप्तरनि अफिसार्स ताय कर्मीबृन्द आमचाइनि सिख्लारो ताखु काहाम बुखु काहाम ताय अभिभावकरो नरमना आं तिनि अरो function tinini program paya sinino yakari klang thanani bagi khub bukhawo kosto muitomu saya tomani ma sasinai ani asai chong bai kotor chini bai khoroksano thangai 18 tarik Julai o thimani tini busaro angmaina sasong angmaina juksong taku buku bini condolence panda mura kami wo ano nasinui tongo mama kesar neng phayakai chung condolence khaya condolence thana bagi an sekang kok saima thangchinai belai ke hamai mai afano hamkrai naikol bodol songo oro phainu phaimani je ayujon busuk samung kotor busuk samung Kutuk Busit rang pusha Ora Jeng Khoros makhalele nei Wan sugi manja Takhuro bukhuro Mo 10-15 বছর রমই চৌনুক পানি থাসিমা চিনি হামকরাই নাইকল বদলনি সেক্রেটারি সালামানি কোনো কামি বাদ করেছা টিপ্রাসা কামি ভারতবর্ষ মো উত্তর পূর্বাঞ্চল নর্থ ইস্ট রিজন ইন্ডিয়া ওর রং খাকাই নর্থ ইস্ট এবং ত্রিপুরা হাস্টে ওর রং খাকাই টিপ্রাসা আমচাই ত্রিপুরা রাজ্য এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি খরকসা সামুং তাंनाय in details যেটা বো ইনফরমেশন জমানি ত্রিপুরা হাস্টে টোটাল ইনজেকশন নামাই এং ইয়াখাইবা
ও ট্যাবলেট চালায় 197 জন টিপ্রাসা বুসা गोबां मानसिफोरा आंनि गामि गानानि रुहि सरकारनि आंनिनो थै खालायो बुसखांगो तर खाय बाहारे थैमानि नुखा ताबो बत्र मिसिननि बमुं सानिया खरकसा मास्टारनि बोसोला शिलचरो आमतिहाय रिहेबिलिटेशन एंड काउन्सिलिंग एडमिशन इंजाक नगनि टीवी नगनि गेस बुमा हरो थुई दंगानि तेरखाय हरदि बरा बाजावै बुमानि खुनुगाना वै याक्तलांफु बुमा कान दंगानि वा खुंगा खवैतलांनो होनै अ जानानि मुसुमानि रांकरै सर्वनाश खायदमु जतुलिसे मारबा सिंचानका जों त्रिपुरा हास्टेव जों त्रिपुरा साराव सिमि दंयाबलाय तामनि बागै 197 জন চিনি চিরাই বন্দি নগনি চিরাই সাধারণ পরিবারনি চিরাইয়া বুফা বাইক পাইলি মানাই আমটি ক্ষমতা নেই পরিবারনি চিরাই বুমা বুফানো খগৈ বসারা যে সামনানি ইচ্ছা মতো রিমানাই বসারানি চাহিদা পূরণ খাইমান্নাই আমটি পরিবারনি বড় অব অত্যন্ত ওয়ারমা সিংসা বড় বন্ধ মা খাইনাই বড় বন্ধ খাইনানি বাগै गोबां बाथ्रा दंखा मो 3-4 बोसोर सिगां जों नुखा गोबां मानसिनि सिख्लार दाबो बासायफैबानि नरनान बेलाय बेलायखा हामबाय मायाफोराव जों दाबो एडिसि हाबांनो दङ बुबाग्रानि नेतृत्वे गायसे अर्गानाइजेशन एडिसि प्रशासन दङ आं एज ए चेयारमैन दिनैनि जिल्लायाव उद्योग नानाय हामक्राय नायकल बदलनो एडिसि प्रशासननि आंनि आखायाव चुकिया जा मानथै एज पार आवर केपासिटी जों नरगनो चुबाचुरुनाय आमथेखे कासुयाखाय जोंथाय थांलिया दाबो ताखुर बिराद इंटरनेशनल गायसा चक्र दङ थै खिग्लाया लाथातै सिलाय गगै बुथारनो नांगिया हायनो बुथारदि दिनैनि 17 बोसोरनि चिमि 24 बोसोर बयस जरा म बरर 66.8% प्राय 70% सिख्लार म ड्राग्स चालायो दिनै 25 बोसोरनि चिमि 30 बोसोर बयसनि बररब एंगिया नुमानि 20 থেকে 25% एरपरे 30 नि चिमि अबखाय 17 to 24 अबखाय 66% दिनै कासे चक्र संखा मासिलाने काहुर शुधु हामकानाय नायकल बदल संखायनो नि दमि चुगला जत और फाइनाय आनि खादानि बुखु काहामचम खादानि ताखु काहामचम सिगला जुबग्र ताबुक दर वाइसा फानखाय समाय दंदि जों अबानो कासुलाय दिनै कम्पिटिशन खाय सापो खरकसा व्यवसा खायनो सावो ताखाराय मिनि बाजार मान्दाय एसराय मधु चौधरी यांत्रिक टाकाय मिनि बाजार नों जदि 1 कोटिनि टेबलेट फालमांखाय नन कमिशन रिजाक्टनाय आमथेखे कम्पिटिशन खाय ताहुर जोंनो बुथारना नाय दङ दिनैनि 17 থেকে 24 বছর सिख्लार अब कोनो पलिटिकल पार्टिया अनेक राजनीति एलाका राजनीति खायो निनि दल हामक्रायोलाय निनि पार्टी क्षमता फाइबानो दान सावै बाजी सावै किन्तु मो सामुंखा कोनो पार्टीनि दफानि बागै फेक्टरि मानिनो याकारै सिगला जुगावो दफानि थिनांगो दिसादि अबाहाय अत्यंत मूल्यवान कग्नो आं
SDM Jiranianabo, thanks Majanago. Now he is posted at Mohanpur subdivision. Chini Korokta TCS grade 1 official Bo Oro Hamkrai Michael Bodolson Jebabe Bono approves Kaka. Sometimes Anithani knowledge of Shopaka. They are to Kashakai Naitongo. Apura Ankono Sorkari official Kono Kanyani Krifano. Chini Mora SDM Tongtong, SDPU Tongtong, Washi Yungtong, Somosto Mayalakani, officers of দীর্ঘদিন রঙই ব্যক্তিগতভাবে আংবাই সহযোগিতা আংবাই পরামর্শ আংবাই কক সালায়ু আংব অধীন বনো শাখা ইয়েস খুব কাহাম কক আং খাখাইনাই ম আমচানি সিকলারক ম সেন্টার মোচুন মুথাঙ্গি মাতলাंनाय বনি বাগै ও ষড়যন্ত্র মোচন তাহলে বখর মাখা সুনাই বুখুক সং জানি জানি বুসাবতিनो খেয়াল খাইদি जों যারা পলিটিক্স খানে রাখবো হিনজাখা ও ত্রিপুরা রাজ্য এডস কন্ট্রোল সোসাইটি রকনি বরক সাবো দয়া খাইয়ে রাজনীতি খাইনে রক যে কোনো দলনি নেতারা মন্ত্রী রক এমএলএ রক মিনি দলনি বাসন দেমানি কেচারো 2 মিনিট ও ড্রাগস সামানি ফেক মানি কক সাকাই অবতাশে প্রচার কতরম ঘুমু চিন্তাবো সবসময় যখন নাকল তঙ্গো এবং তিনি আরো উপস্থিত এক্সিকিউটিভ মেম্বার তিনি বরম গান কমল করে ডিটেলস সানাই ব এডিসি হাপানিব হেলথ এক্সিকিউটিভ মেম্বার তিনি লগি তিনি এক্সিকিউটিভ মেম্বার শিকলা হামকরাইনি বরম গান সুয়েল বতঙ্গ বরক বংনিকক নংনি থানি নারকনাই বরক কক নারী গেসাক আমচানি বররনো আং সবানি কবম নারগো নাঠক কাই বরক কক সাবাইয়াসাক আর তিনি যে হামকরাই নাকল বদলনি তিনি যে প্রোগ্রাম পায়াসাক জরা নরক বরং সহযোগিতা খাই সাহায্য খাই তিনি নিম অনুষ্ঠান পারিদি এবং সময় টাঙ্গাই ক্যাফে বানাই খিবিবই তাবুক বুসকাঙ্গচন হামকরাই এমনানি অসামঙ্গ যত্ন দল খাই মাথাঙ্গাইনাই বনি বাগै जों तागलाय अर हापांगो एडिसि हापांगो प्रशासन फाइबानि उपलगो जिनि बुबाग्रा अत्यंत गुरुत्व रखा मो मानदाय साबजुनार बिसिमो ताबो पाटनिओ फुटबल टूर्नामेंट चलितमो ललित बाजारो मास कासे लाई ललित मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट चलितमो एवं बिनन कबराव ताबो थामसा फुटबल कम्पिटिशन चलितमो जत शिकारो सारिनि 3टा बा 4टा बा बाइक लांगै बलमो गोदाना करेरे खायतमनि सिलाय ताबो खेलानि माथो थांगै याफा खरबै जत बाय बाक्सा खेला दुलावो बरताबो अंगां बिबाबे जड़ित मुइतमो बखरमनो फ्रेश खायतमो जत तरनो आं तेबायसा हायनो हाय नरनो खिबि माथांगो बाय बखा बेलाखे तमथुम जागिया हायपनो माथांथिनाय बायफलाया हामबाय याफोरै आनि कमनो अरनो मुथाक्का जतनो